হ্যালো বন্ধুরা, হ্যালো ফ্রেন্ড। আজকে সালটা টেঙার মাছ ঝোল বানাইছি। দেখুন তো, ভালো লাগছে না? কত সুন্দর বানাইছি। দেখুন তো, এটা সালটা টেঙা, ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ତା ଲଗାଇବ। देखा फ्रेंड्स, ये मच्छी फ्राई, ये सल्टा टेंगा। अभी डालेंगे फिश फ्राई। यस, सल्टा टेंगार माछर झोल झोल आबार खूब पसंद এটা। सब ढाल दीजिए, जा पूरा ढाल दीजिए। अरे रस कमती हो যাব না। দেখছে তো আজকে সুন্দর। আরে গ্যাস খালি হয়ে গেছে না?